दूसरी सोच मोहतरमा मरियम साहिबा की है, मरियम नवाज साहिबा की है, और दोनों सोचों में एक खला है, एक गैप है, वो अभी तक यकजान नहीं हो पाई। और फिर आप देखते हैं कि एक आपको पार्टी के अंदर दो लड़ियां दिखाई देती हैं, कुछ चेहरे हैं, कुछ शख्सियात हैं जो नवाज शरीफ साहब की सोच की अक्कासी करते हैं, और कुछ हजरात, ख़वातीन और हजरात हैं जो मरियम बीबी की सोच की अक्कासी करते हैं, लेकिन यकसुई नहीं है। अब मेरा सवाल यह है, और मैं कौम को यह कहना चाहता हूं कि अगर आपका इत्तफाक है इस्तीफों पर और आप वाकईतन संजीदा हैं, तो फिर 31 तारीख को आपने कहा ना 31 तारीख तक इस्तीफे जमा करवा दिए जाएंगे, तो अगर आप संजीदा हैं तो फिर 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचने चाहिए, ना कि क़यादतों के पास। क़यादत के पास इस्तीफा पहुंचाना तो ये एक दिखावा है, तिफल तसल्ली है, और जो पुख्ता सियासी कारकुन है उस चीज को समझता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है, एक टाइम गेनिंग एक्टिविटी है, और कुछ नहीं है, इसमें संजीदगी नहीं है। दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगा वो है कि लॉन्ग मार्च पर भी अभी तक पीडीएम में इत्तफाक नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आज भी जो उन्होंने जो अपने रैली के बाद जो नशिस्त हुई लाहौर में गालिबन जाती उमरा पर, उस पे कहा गया कि 1 फरवरी को, आज क्या है 15 दिसंबर, 1 फरवरी को पीडीएम का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें तबादला ख्याल के बाद फैसला किया जाएगा और तारीख दी जाएगी, यानी कि अबहाम है। और इससे जो दो की इश्यूज हैं इस पे वजाहत हो गई कि ना इस्तीफों पर इत्तफाक है, ना लॉन्ग मार्च पर अभी यकसुई है। अब आपने क्या देखा 13 तारीख को कारकुनों को दावत दी गई और कारकुन आ गए। हर पार्टी का एक कारकुन होता है जो पार्टी से मुंसलिक होता है, उसका डिसिप्लिन होता है, क़यादत के साथ उसकी एक वाबस्तगी है, और उसके हुक्म को ताब लाते हुए वो पहुंचता है, यकीनन पहुंचता है, और वो पहुंचा। आवाम मोबिलाइज करने में पीडीएम नाकाम रही, ये नुक्ता है। आप छोड़िए, आप पाकिस्तान को छोड़िए, आप पंजाब को छोड़िए, लाहौर शहर, आप सिर्फ लाहौर शहर के हुजूम को देखिए और लाहौर शहर की आबादी को देखिए। अगर शहर लाहौर ही मोबिलाइज हो जाता तो जलसा होता, ये मायूसी ना होती जो हमें और पीडीएम को, हमें तो खैर नहीं, पीडीएम को जो मायूसी और खिफ़त उठाना पड़ी, ये ना होती। इससे जाहिर हुआ कि लाहौरी और लाहौर के बाशऊर शहरी इस अमल से लाताल्लुक रहे, और उनमें सियासी पुख्तगी है। लाहौर सियासत का मरकज है और वो सियासत की नब्ज है, और उस नब्ज ने इनको अपना फैसला सुना दिया। अब तीसरी बात, इनके जलसे की नाकामी की जो वजाहत है वो इससे होती है, वो तो कहते हैं ना, आपने देखा कि उन्होंने बहुत से दलाइल भी दिए, सर्दी भी थी, वक्त भी था, ताखीर भी थी, सब कुछ था, लेकिन आप देखिए कि अवाम का आपने देखा लाताल्लुकी आपने देख ली, और जो मार्केट का रिएक्शन आपने देखा कि इतवार के रोज जलसा सब लोगों ने देखा, लोगों ने जो नहीं भी थे घर पे देखा होगा, टेलीविजन पे देखा होगा, बिजनेस सर्कल्स ने उसको रिएक्ट किया, और आपने देखा कि
اگلے ہی روز اسٹاک مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے. اگر ان کے جلسے میں کوئی قوت ہوتی, کوئی جان ہوتی, تو اسٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہوتی, گین نہ کر رہی ہوتی. یہ میں آپ کو ایک دلیل کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اب جناب والا اگلی چیز آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کی قیادت نے اس وقت اپنی ناکامی نہیں, لوگوں کی لا تعلقی پر وہ توجہ نہیں دے رہے. ان کو اینالائز کرنا چاہیے کہ لوگ لا تعلق ہوئے تو کیوں ہوئے, ان کا بیانیہ اگر مسترد ہوا تو کیوں ہوا, اس پر غور و فکر ہونا چاہیے تھا اگلے اجلاس میں. وہ نہیں ہوا. بحث کیا ہوئی کہ میڈیا کے فلاں چینل نے انصاف نہیں کیا, میڈیا کا فلاں اینکر جو ہے وہ یہ بات کر رہا تھا. بھئی آپ اپنی ناکامیوں کو میڈیا پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا رپورٹ کرتا ہے. رپورٹ کیا کرتا ہے؟ جو دیکھتا ہے وہ رپورٹ کرتا ہے. جو انہیں دیکھا ان نے تبصرہ کر دیا. اب اگر وہ تبصرہ کریں جو آپ کو من بھاتا ہو تو پھر تو میڈیا آزاد ہے, اور اگر وہ یہ تبصرہ ایسا کر دیں جو آپ کے مزاج کے برعکس ہو تو پھر میڈیا دباؤ کے نیچے ہے, اداروں کے دباؤ کے نیچے ہے, اینکر جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. وہی میڈیا جب آپ کے حق میں بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو بہت پسند آتی ہے اور آپ بالکل اس پہ اس کا ٹاک شوز میں ذکر کرتے ہیں, حوالے دیتے ہیں, اپنی تقاریر میں حوالے دیتے ہیں. لیکن جب وہ آئینہ دکھاتا ہے جو آپ کو آئینہ دیکھ کر چہرہ اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ اپنا جو ہے جو غم و غصہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں میڈیا پر, مختلف چینلز پر. سرائے عالمگیر اور کھاریاں کے وسیع و عریض گرینڈ سٹی میں پاکستان سیکٹر میں 3 اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹس, اوورسیز سیکٹر میں 5 مرلہ سے 1 کینال تک کے رہائشی پلاٹس, محفوظ ترین رہن سہن لبرٹی کمرشل میں 6 مرلہ کے کمرشل پلاٹس آنے والے وقت کی بہترین انویسٹمنٹ ثابت ہوگی. تو آئیے اس بہترین موقع سے فائدہ بھی اٹھائیں. گرینڈ سٹی کھاریاں. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. SBM پرائیویٹ لمیٹڈ 0323 980 ٹیٹرا 9 0333 4618 740.